नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे मीनाती मुझे कोविड मोटिव चैनल बहुत सारा स्वागत करूँ आसती नंद मैंने बहुत सारा एंजॉय चलती चलते पैसा किए मुझे पैसा किए दला तुम कथा नियो रागी ना हो ना नियो नियो रागनी केता गला चारटा चारटा तीनटा ना ना गुड़ गुटे नहीं जे हां आ गुटे दियो आ गुटे दियो भाई 10 टका नियो हाँ 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 आहरी आउ दीटा ना आउ दीटा दियो मत गोटे 5 टार पळेगला आउ दीटा 10 10 20 टका दियो लिपि ठिपी कौन को गुटे दियो मना करछु ना डाक मोडी राख नंद राख 30 टका दियो देखो बाऊ जो देले बोली खाइले नन खाइना थांदा टिके नियो ना यो जसे खाउ दियो 100 टका न दे 50 म दे दिने आकु तुरा न याता जुटी ओलु मिला ना आई लव हमर भाउ जो म कथा रहले अरे बकर संक्रांति 25 सेफ्टी दियो तम मुंडटा कई छन ता मुंडा देखौ छ मजरा ठीक है नियो खाओ ठीक है आई लव यू खाइला बळे खर्च कते कप हमडी खाउनु तोरा 10 टका न मत उठाडी लिपि नै छु ना दीपू केते मले छ खरा बळे रे मले रो मजा के न चली आसो जल्दी जल्दी ए दीपू से छोड़ा ऊपरे आ गुल्लू 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 हाय गुल्लू लव यू तारे मोर मु टिके खाइ तुम टिके खाओ मो देखो के दिन के बंचिबो मना इना मोर जो खाइ कोइ हो ना बाबा भलो मनसरा खाइ दे कोसन भी होला पाने बसली की जाला ना बसा किछ वीडियो करछु देखो भेणे पाखर बसिया छाड़ी जीवो भेणे मजा छाड़ी जीवो गुल्लू गुल्लू मल्ले खाइबो कि तू मल्ले 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 बाबा बाबा मोर चिकन दा स्टार्ट हो जायछि देखो चिकन आसी जाइए देखते मोर भात भी बसई जा आरंभ हो जाए भात भी बस हवा उपर भात तो म्यूजिक बाजला से मुझे निज भयस देदेली सॉरी जहाँ गोटे कौन कहते ओके भात हो जाए लुभना थोड़ा गोटे जगह खाई आहरी गोटे भाग नहीं बोली चिंता कले खाई जो पत्र सफा कर किसी ना गोटे कंटा सुधार सब सब कचु कची गोटे खाई मोर ए चिकेन हो सारी अलरेडी कहीं करी कषा करी देखी पूरा फाइनाल मो चिकेन हो सारी देखी दिखाँ ए पानी ढाल देवी कषा हो जाए पानी ढाल देवा झोल करदे झोल करदे भात खाई बस समस्ते नंद मान तो अच्छा समस्ते खाईते बस जा सबुआड़े आज खाली चिकेन गुलुल शुई गलुनी
ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚାଲିଛି ତିନି ଭଉଣୀ ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ ପଳେଇବା ଚାଲ। ଦେଖିବା ଦି ଭଉଣୀ ଖାଇ ଆସିକି କିସ ଗପୁଛନ୍ତି ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇ ଆସିକି ତିନି ଭଉଣୀ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଖଟରେ କିସ କହୁଥିଲ କହୁନ କିସ କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ କହିପାରିଲ ଯେ ଫଡିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏଇ ଶାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ବସେଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ଶାଳୀ ଜଣେ ଜଣେ ମଡି ପରା ଯିବ ନାହିଁ ଶେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଯିବେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲା ଆଉ ନନ୍ଦ ଯିବେନି ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରିକି ଯିବେ ଇସ୍ କଣ କଲା ସେ କଣ ଦେଖା ଯାଉଛ ଦେଖି ଦେଖି ହେଡ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ରକେ ଦେଖାଉଛ ବାଙ୍ଗି 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 ଟିକେ ଚାହୁଁନ ହେଡ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ରକେ ଦେଖାଉଛ ମୋ ବ୍ଲଗ ପୁରା ପୁରି ଜଳିଆ ଦବ ତମେ ନିଆଁ କାଟିଦବ ହେଡ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ପୁରା ହେଡ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ରକେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମାନେ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଭାର ହେଇ ହଉଛି ମକର ଭାର 5 ଦିନ ପରେ ମକର ଭାର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ।